ni debata na sumurung sian saluhutna roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriani Tuhan Yesus Kristus hatani debata tu kita saluhutna di bagasan minggu parningotan ari hasasaor ni tondi porbadia sadarion manang Pentakosta imana nienet sian sada Korin bindu 12 mamuka mai sian ayat tolu saha rodi 10 sada. Surat Apostel Paulus na parjolo tu huria Korin bindu 12 ayat tolu saha rodi 10 sada. Ujahahon madi kita. Dibaheni hupabotohon matuhamu. Dang tarbahen hala nama katai marhite-hite tondini debata mamburai Yesus. Jalaholan marhite-hite tondi porbadia do targoar Yesus Tuhan. Ragam do parasi rohaoni alai sada do tondi. Ragam do ulaon di huria alai sada do Tuhan. Ragam do haguguun alai sada do debata nama korhotsa di bagasan sasudenai. Alai lau manupak do di basa-basahon jala di pataridahon tondii tuganuk. Ait tunasada on di lehon do marhite tondii hata habisuhon. Alai tunasadaan hata parbinotoan marhite-hite tondi nasasadai. Tuna asing muse haporseaon di bagasan tondi nasasadai. Tuna asing waso pamalupon di bagasan tondi nasasadai. Tuna asing gogo patupahon halongangan. Tuna asing panurirangon. Tuna asing nama nadda ragam nitoddi. Tuna asing muse makatahon di hata naleban. Tuna asing pajojorhon parhataani. Alai saluhut nai di patupa tondi nasasadai. Ai asing-asing be disagihon ni tuganuk guru lomoni rohana. Ima sahatna. Amanginang andorang so tatakasi surat sada Korin bindu 12 natajahanakin parjolo taparatama. Ahado hata haporsiota. Ahado panindangion haporsiota hakabipi. Taringot tu tondi porbadia. Jadi mari kita segarkan dulu apa iman kita. Iman HKBP tentang Roh Kudus. Mangihuton parjolo katekismus ni opui Dr. Martin Luther napaduahon mangihuton konfesi manang panindangion haporsiaon ni HKBP. Jadi di kita HKBP adong do dua sitiopon ojahan taringot tu poda taringot tu dogma taringot tu pangajarion ni haporsiaon dang boy manibil siani ima katekismus napaduahon konfesi ahado didok naduai taringot tu tondi porbadia sitiopotta naparjolo di katekismus opui Martin Luther ponggol patuluhon hata haporsiota bagian ketiga dari pengakuan iman kita yang selalu kita sebutkan bagian ketiga aku percaya kepada Roh Kudus dan seterusnya. Auporsea di tondi porbadia jala adong sada huria nabadia doh udutna. Ahado didok disi. Nadi parhatutu rohaku do naso tarbain au porsea di Yesus Kristus Tuhaku
manang manda poton ibana, ianggo tung sian roha-rohaku, manang sian gogokku sendiri. Nadi jo tondi porbadiaido au marhite barita nauli. Jadi ulaon tondi porbadia mangihuton hata haporsiauta manubuhon haporsiaon di bagasan rohatta. Dang tarbaik kamu, dang tarbain au porsea manda poton Yesus marhite roha-rohatta sabdiri, marhite-hite gogotta sabdiri, marhite-hite inisiatifta sadiri. Holan marhite-hite tondi porbadia. Dohot marhite-hite barita nauli. Jadi, molo nunga tarbaik kita amang inang sonari porsea tutukan Yesus, lapatanna na di joton di porbadia do kita. Molo dang di joton di porbadia kita, dang tarbaik kamu, dang tarbain au, porsea di Kristusi. Jadi, pekerjaan Roh Kudus yang pertama, menurut iman HKBP, menumbuhkan iman di dalam hati kita. Nah, paduahon. Tong lapatan ni ponggol patuluhon hata haporsioni. Mengikuton Dr. Martin Luther. Ahado didok disi. Nabuas do rohana manesa dosaku ganup ari. Rodi dosa ni akadongaku na porsea. Dungi panguluon na do au di ari parpudi. Rodi nasa namate. Dungi lehonon na do tuau. Do tu nasa porsea hanguluan nasora sudah. Jadi ulaon ni tondi porbadia na paduahon ima manesa dosa. Ganup ari disesa tondi porbadia dosa. Ima ulaon ni tondi porbadia na paduahon mengampuni dosa dan dia mengampuninya dengan kelimpahan. Alanido di hata bata buas do ibana manesa dosaku. Dosa ni dongaku. Napatuluhon. Ahadulon ni tondi porbadia. Molo tajaha bindu pa opaton katekismus imataringot tupan didion nabadia. Ulaon ni tondi porbadia napatuluhon. Manubuhok kita padua halihon. Marhite-hite pandidion nabadiai. Jadi pekerjaan Roh Kudus yang ketiga, melahirkan kita kembali melalui baptisan kudus. Ombartu Titus tolu ayat 5. Jadi pandidion nata jaloi najolo amanginang dada holan seremoni sambingi. Pandidion pangulahion tubuh doi. Itu adalah permandian kelahiran kembali. Jadi moladong nama nuku kamu, nama nuku kita, ngatubu kamu padua halihon, alusna unang ragu, nunga. Ngatubu behami padua halihon. Sadi hari, ditiki pandidion nabadia. Ido haporsiota, dangboi asing siani. Sahali nari, dangboi asing siani. Napaupaton. Molo tajaha konfesi, ima panindangion haporsioni HKBP, siapulu onom bindu 2. Taringot tu hatani debata. Ahado didok disi. Taatu sido hatani debata, marhite-hite panogu-noguon ni tondi porbadia. Jadi ulaon ni tondi porbadia napa opaton, mangihuton haporsiota, mambaik kita mangatusi hatani debata. Jadi Roh Kudus membuat kita mengerti firman Tuhan. Jadi molo boy taatusi nuaeng hatani debata, molo tajaha bibeli, kita baca Alkitab dan kita mengerti lapatanna nong mangula do tondi porbadia di kita. Ala ido ulaon ni tondi porbadia, mambaik kita mangatusi hatani debata. Jala onma poda haporsiaoni opui Martin Luther. Dang tarsirang tondi porbadia
sian hatani debata. Tidak terpisah Roh Kudus dengan firman Allah. Tondi porbadia do na mangurupi kita mangatusi hatani debata. Ale baliksa ditiki manjaha hatani debata do kita manjalo tondi porbadia. Na palimahon panindangion haporsiaon konversi HKBP bindu ono taringot tu haluau. Tondi porbadia do dalata manjalo haluau napinatu pani debata di bagasan Yesus anakna. Nunga dipatupa debata markite anakna haluauta. Markite hamamatena dohor hakekionna. Jala tondi porbadia do dalata manjalo haluaoni. Roh Kudus adalah jalan kita untuk menerima keselamatan. Dang boy markite diri tasat diri. Ikon markite tondi porbadia. Pulau naponopon. Bindu pitu konfesita. Tondi porbadia do napajongjokon huria. Tondi porbadia do namanjou, napapungu-punguhon, napatok-tokon huria. Jalat joro ni tondi porbadia do huria. Roh Kudus mendirikan gereja. Dang boy jongjong sada huria. Moloholan alani inisiatif ni ruasna. Jadi molo jongjong sada huria di sada inganan. Hapor siap tamando. Nang mangula do tondi porbadia. Aladang tarbain jolma pajongjokon huria. Napapa itu ho. Konfesi 50 sada bindu 15. Taringot tu hapor siaon do ulon nadingka. Tondi porbadia do mangonjar jolmai mangulahon ulon nadingka. Tondi porbadia do na mangonjar jolmai mangulahon ulon nadingka. Ia so tondi porbadia na mangonjar gabi dosa do ulon nadingkani. Konfesi 50 sada bindu 15. Jadi molo tarbaik kita amang inang mangula ulon nadingka. Songan na pinanghido ni hatani debatahi. Lapatanna na di onjar tondi ido kita disi. Nah, alani markite kite poda haporsiaon taringot tu tondi porbadiai makita mangalapaton jamita sadarion. Asa buah, asa una kolan tu selehon lehoni rohata. Asa una kolan tu selehon lehoni rohata. Jodoh kita halak Kristen, rumikot, umarga di kita si lehon-lehon, asasian namanga lehon. Seringkali dalam prakteknya, bagi kita lebih penting hadiah daripada pemberi hadiah. Lebih penting berkat daripada sang pemberi berkat. Dan ada bahaya. Rumikot do di kita, holan si lehon-lehon nai, alayang goton di porbadia, dang pala parduli kita. Manginang alani ahama neng dohonon tu kita. Markite sada Korin 12 ayat 3 saha tu 10 sada. Natajahan nakit. Jadi mula kita anon tu jabu tajahama tolu bidu. Bindu 12, bindu 10 tolu, doko bindu 10 opat. Ala berkaitan doi. Naparjul. Tondi porbadia do na membuat kita porsea tu Yesus. Jala holan Yesus do. Na membaik kita manada dohot majalo tondi porbadia. Tondi porbadia do na membuat kita porsea tu Yesus. Jala holan Yesus do na membaik kita majalo tondi porbadia. Ido dido di ayat tului. Dui baheni hupabotohon matuhamu. Dang tarbahen hala nama katai markite-kite tondi ni debata. Mamburai Yesus. Jala holan markite-kite tondi porbadia do targoar Yesus Tuhan.
Suhatna parameterna Yesus. Secara positif, manang secara negatif. Nah, kini doa apostel Paulus, dang tarbahek kala, mando, Yesus do Tuhan, molodang alani tondi porbadia. Jadi secara sederhana, molonunga tardok kita, Yesus do Tuhaku, Yesus do sipaluaku, molonunga porsea kita tu Yesus, molonunga boy kita martangiang manjogoar ni Yesus, lapatanna naung rodo tondi porbadia, tu bagasan rohatta. Jadi da pola ikon paimota marnipi kita. Da pola ikon paimota tabegi akka suara. Da pola ikon begiota berengota akka dila ni api. Manang suara ni alugo da pola. Di doa apostel Paulus, dang tarbahen sadahala mando Yesus do Tuhan. Molodang alani tondi porbadia. Nah molota artihon, molo nunga boy kita porsea, Yesus do Tuhan. Ibana do namate jalan na mula mangulu. Ibana do si palua. Lapatan na naung dilehon do tondi porbadiai tu bagasan rohatta. Ali baliksa. Dang tarbahen sadahala mamburai Yesus. Marhite-hite tondi porbadia. Jadi kalau kita bikin terjemahannya lebih sederhana, tidak mungkin seorang merendahkan, mengecilkan, menegasi, menyangkal Yesus dengan Roh Kudus. Jadi parameternya Yesus. Jadi molos adong sadahala manang sada jamita namando dang rikot tangiang aliamanami. Dang sian tondi porbadiai. Puasa ala Yesus dona mengajarkan tangiang aliamanami. Moladong sada jamita manang pangajarion namando dang rikot holong niroka. Dang sian tondi porbadiai. Ala matsay diondolkon Yesus do holong niroka. Moladong sada halak namando dang rikot be aka umpama ni Yesusi. Dang tohoi sian tondi porbadia. Ala dang mungkin diswadahon tondi porbadia Yesus. Dang tarsirang tondi porbadia asasian Yesus. Ido anon nanidok ni apostel Yohanes di sada Yohanes 4 ayat sada saha roditolu. Unjuni hamuma ganup tondi. Ujilah setiap roh. Ganup tondi namarhap topoton Yesus Kristus naung rodi bagasan daging ima tondi nasian debata. Jadi parameternya amang inang, setiap roh, setiap pengajaran, setiap khotbah yang mengaku Yesus telah menjadi manusia, dia telah mati di kayu salib, menebus dosa dan kita, itulah yang berasal dari Allah. Alemoladong sada jamita, adong sada toddi, adong sada filsafat, adong sada pangajarion namando, dang toho Yesus gabi jolma, dang sian tondi porbadiai. Napaduahon. Ayat 4, ayat 7, saha rodi 10 sada. Disagihon sada do debata. Ima anak dohot tondi parbadia. Sada do debata. Ima ama si panoppa. Ima Yesus si palua. Ima tondi porbadia si parbadia. Sada do debata. Ima haroroni holok. Ima haroroni asini roha. Ima haroroni parsaoran. Songon nasay tabegi tiki lau mula sian partangnyanga kita. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani di bata ama. Dohot parsaoran ni tondi porbadia ma. Mandongani kamu. Rumus hapor siaod do ya mangina. Dang tarpatorak kita hi. Rumus hapor siaod doi. Alai boy tatiup. Boy tapeop.
Debata sasadai mandapotok kita, marhite kite ama, marhite kite anak na Yesus Kristus, dohot marhite kite tondi porbadia. Daka suhata kita habal gaon nai. Daka bilanga kita asini rohanai. Kita tidak bisa mengukur besarnya cintanya, kebesarannya. Kita hanya bisa memuji dan menyembahnya. Alani hasitolu sadao ni debatai. Di kita jumonok doi tu syair puji-pujian. Rumus ni hapor siao doi. Dang rumus ni matematik, fisika, manang biologi. Alai tapabagas mamusea non di minggu naro, 5 minggu hasitolu sadao. Napatulukan jalan aparpudi. Ayat pitu sahat rodi 10 sada. Nakin ayat 4 tu ono. Disagi honton di porbadia do si lehon-lehon na di kategori di dok karismata. Diterjemahkan bahasa Indonesia kasih karunia. Tu ganup jolma. Disagihon, dibagi ton di porbadia. Roh Kudus membagi-bagi kasih karunianya kepada setiap orang. Adong 3 catatan di son. Amang ina. Naparjulu dak kabilanga kita terus do martabak si lehon-lehon di ton di porbadia. Jadi kasih karunia, karisma dari Roh Kudus itu terus bertambah dan tidak bisa kita hitung. Hombar tu lomoni rohana, hombar tu rikotna, hombar tu keadaan, hombar tu zaman. Di sada Korin 12 ayat itu sahat tu 10 sada, adong sia di sisi lehon-lehon di ton di porbadia. Jadi kalau kita baca tadi 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11, adong sia di si lehon-lehon di ton. Mulai sian hata habisuhon, hata parbinotoan, haporsiaon, huasa pamalupon, saat lupa jojorhon hata naliba berbahasa lidah. Alai di Rom 12 ayat 6 tualu adong di situ itu si lehon-lehon ni tondi. Jadi di Rom 12 ayat 6 tualu adong pitu si lehon-lehon ni tondi porbadia. Ahamai panuri rangon bernubuat, ulaun marhubas melayani, haguruon mengajar, pangapoion menasehati, mangasihi membagi-bagikan sesuatu, manguluhon memimpin, marbasa-basa bermurah hati. Aledak kolani, molotajanga di Efesus 4, tohonan na di jalo akapar tohonani si lehon-lehon ni todi doi. Kasih karunia doi. Molot aja di Galatia 5 ayat 22 tu 20 tolu tong adong sia nanidok na parbueni todi. Jadi sada Korin 12 ikon rap di jaha doi dohot Rom 12. Ikon rap di jaha doi dohot Galatia 5 22 dohot 20 tolu. Namando adong sia sa ihot parbueni todi. Holong las niroha, dami, lambas niroha, habasaron, habasaon, haporsiaon, halambohon, hatoman. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasa diri. Namangiku. Dang adong nanggosada jolma di loas di bata tubuh, dang manjalo si lehon-lehon ni toti. Tidak ada satu orang pun yang diizinkan Allah lahir tanpa karunia Roh Kudus. So tungadong namando, dang adong pujalo si lehon-lehon ni toti. Molo dang taboto, aha si lehon-lehon ni ton di porbadia tuganup kita, tasukun Tuhani. Tasukun Tuhani, tapangido. Ala dang adong jolma, tuganup do di lehon, dang adong jolma na tubuh. Manang isepei, dang majalo si lehon-lehon ton di porbadia.
Jala mangikuton apostel Paulus, boido dipangido to si lehon-lehoni. Karunia Roh Kudus itu bisa diminta. Bisa ditambah, diminta. Alidang boy dituho. Boido dipangidoi siat debata. Jala di do apostel Paulus, pangido hamuma. Pangido hamuma si lehon-lehon na umangat. Menurut Rasul Paulus, apa karunia roh yang paling penting? Yang pertama, mangatusi dohot pasahaton hatani debata. Panuri rangon. Ale adong dope na rumikot na umangat siani. Ahamai haholongon. Jadi Rasul Paulus katakan ada dua karunia roh yang sangat penting untuk pembangunan huria. Pertama, firman Allah, menyampaikan firman. Yang kedua, kasih. Di sada Korin 10 tolu, di doa apostel Paulus, olan tolu do nabalga, olan tolu do nahot. Apor seaon, pakirimon dohot holong niroka, jala holong niroka ido, na umarga, na umbalga, sian na tului. Na parpudi sian parpudi sahali, taingok mamanginang, umarga do tondi porbadia, umarga do tondi porbadiai, asasian si lehon-lehon. Sotung holan tu si lehon-lehoni, sotung holan tu pasu-pasui rohatta. Gabe marsa rohani todi porbadia. Sotung holan tu pasu-pasui rohatta. Dang tapardulikon, rohani debata, rohani Kristus, rohani tondi porbadia. Gabe marsa ibana. Amin. Mau lihat tema Tuhan, di papunguho kami di ari nabalgaon, di ari parningotan, hasa saur ni tondim, tondi perbadiai, nong binagabagahon Jesus, andorang so tarhidat, tuban wagitjang. Mau lihat tema Tuhan, alanunga dilehok ko tu kami, tondim tondi porbadiai, markiti kiti hapor siaon, markiti kiti pandidion nabadia, naung kucakon kucalo kami. Mau lihat ma, nunga ditubuh hoko kami padua halihon, markiti kiti pandidioni, mangido mahami tuko, say ingani matoktong rohanami, markiti tondim tondi porbadiai. Asa ibana na say manesa dosa nami. Asa ibana na mambuak kami porsea tutukan Jesus Kristus. Asa ibana na mangajar-ajari kami ahado siulaon nami. Asa ibana na mga puli roha nami uju marsa, uju lungun, uju punjuk kami. Asa ibana na mga lehon las ni roha itu kami, imalas ni roha na siyakoi na manoktong. Tuhan, ukapi maroha nami. Asalam hutanda kami, ulaon ni tondi porbadia di bagasak kami. Ali di batama nami. Di bagasan ari parningotan hasa saur tondi porbadia sadarion. Mandok mauliate kami. Ala di joko kami mandok manconoki meja parpanganan nabadiai. Homa Tuhan na mga leon habaranion tu kami. Manjonoki meja parpadanani. Manjalo daging dohot mudar ni Kristus. Parhitian hasesaan ni dosa nami. Mual ni hadameon. Mual ni hasonangan. Dohot hanguluan na sorasuda di kami. Tuhan, ubah kami di bagasan tangyang nami. Sudedongan nami na di bagasan hagaleo ni pamatang. Pasu-pasu ma Tuhan, sudah proses pangubation na di dalanan nasida.
Pakai matangan ni dokter, dokot paramedis, dokot rumah sakiti. Patudukon huasom nabalgai. Patudukon holongmu pamalupon nasida. Pahot haporsion nasida. Go hitoktong rohan nasida dokot las ni rohan nasiakoi. Buat kami di bagasan tangyang nami. Akan dogan nami na di bagasan si taonon dope. Di bagasan habot ni roha asiroham. Suruh matuhan tondi porbadia. Mangapuli nasida. Makaol nasida. Pahoton haporsion nasida. Uwak kami di bagasan tangyang nami, akadongan nami. Na marukil di bagasan perekonomian. Tuhan asiroham. Patudu mahuasom. Ukapi maakadalan na baru di nasida. Lau mangyaki, lau mandiori ngolu-ngolu. Lau pahitsaton perekonomian. Padumahon ngolu nasida. Asalam sejahtera Tuhan. Wak kami di bagasan tangyang nami, akayanakon nami na marukil, mangalului parsikolaanna, secara khusus perguruan tinggi. Maceotik do Tuhan, kursi na tersedia di perguruan tinggi negeri. Jala macetorop anak kon nami Tuhan, na berjuang naing mambongotisa. Asiroham Tuhan patudu maakadalan mutu nasida. Ramoti mahaporsion nasida. Patudu matu nasida Tuhan, hodo debata, hodo pangodian. Jala pasu-pasu manasida Tuhan berjuang. Tu masa depan nasida. Buat kami di bagasan tangyang nami, nang huriam HKBP, secara khusus hamina di Ciputator. Asiroham Tuhan, pasu-pasu sudah parsauran nami. Panindangion ng pakubasyon nami, ng ulaon hajuara bagason nami di Huriam. Asa marsangap guar mo na badiyay. Marhiti-hiti, ngolo ni Huriam. Udang na ito kan si Pangidon nami tuho. Utangnya kok kami aka sundut na matua di tonga-tonga ni Huriam. Utangnya kok kami aka single parent dongan nami tukan. Aka inahan na. Na punjung na sahalak na Tuhan marukil berjuang makop-kop keluargana. Utangnya kok kami Tuhan akayana kon nami nadau holang siak kami. Utangnya kok kami Tuhan saluhut kami akaparhalado ni kuriam. Asa margugo kami manugu silang na pinasaha mutu kami. Mangasahon guar ni Tuhan Yesus Kristus. Jalo matangiang ni Huriam. Amin. Tapa sahat mapiliata huhut maredde makita.